करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद एवं ए महान यात्रार मोर समस्त सहयात्री भाई भाई माने माँ को कृपार वर्तमान जो परिस्थिति आम सम्मुखीन होचु व्यक्तिगत भाव हो पारिवारिक भाव हो सामाजिक भाव हो किंबा आनुष्ठानिक भाव हो ए परिस्थिति रे गोटे दिगरे बाह्य जीवन बहुत भयंकर लगुले मध्य भितर माँ का कार्य जे केते गभीर केते सूक्ष्म केते प्रसारित हेबा आरंभ होईची ताहा एपरि गोटे गोटे पाठचक्र कार्यक्रम जोगदेले जना पड़ुची। आपण माने जदि टिके बुझिया को चेष्टा करिवे जदि घटना गुड़िक स्वाभाविक था सतरे कौन आम समग्र ओडिशार बर्तमान तो ओडिशार बाहर को भी वर्तमान समग्र पृथ्वी हो गलानी देश देशांतर अन्य देशर भी यही कार्यक्रम गुड़ाक माँ को भल पाउथिबा तांकर संतान मान जोग देवा आरंभ कले समग्र विश्व को गोटे प्लाटफर्म रे बांधि रखा जो सुजोग माँ देइचंती से माँ को कृतज्ञ हवा। बहुत ऑनलाइन पाठचक्र भाई भणी माने एवं बहुत प्रोफेशनल स्पीकर माने बाहरुचंती आमे बहुत कम हाथ गणती आमर बड़ भाई संगठक मान पाखरु किछि सुनी किछि बुझी माँ को कार्य करिवा पई आगे आइथिलु। बर्तमान कार्यक्रम को देखिले केते केते वक्ता केते केते ज्ञानी गुणी लोक मानकर मुखरु माँ निजे समग्र मानव जाति पाई दिव्य वाणी प्रसारित करचंती। मु निजको एमती गोटे वक्ता बोली के भावे नहीं तेणु जेते थर मते आस्था बा कहती मु बहुत थर टिके पछघुंचा दिए एथर भी कही जे मते एमती गोटे प्लाटफर्म ठिया करवाटा सबले सहज नुह एवं मु कंफर्टेबल भी नुह। ओडिशार राज्य संगठन भितर गोटे क्षुद्र सैनिकटे मात्र व्यक्तिटे मात्र माँ को भल पाऊ पाऊ माँ को कार्य करू करू माँ सहित बंचु बंचु किसी अनुभव अभिज्ञता नहीं कथा हेबी मत अपा कहले गोटे टॉपिक दियंतु मो मुहरे किसी टॉपिक आसिलानी आज जो टॉपिक टा दिया हेची वर्तमान समय सबुठारु अधिक उपकारी कार्य कौन करा जे पारिबो व्हाट इज द मोस्ट यूजफुल वर्क टू बी डन एट द प्रेजेंट मोमेंट ए हेडिंग टा मां करो मां जेते बेले पंडिचेरी आसी नथिले ता आगुरु फ्रांस रे गोटे छोट ग्रुप सहित रेगुलर बसुथिले एवं से ग्रुप रे किसी किसी से समर सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं कि विचार विमर्श चलथिला। गोटे छोटिया ग्रुप मां लिखुचंती 12 जणिया ग्रुप लिखुचंती। इट वाज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अबाउट 12 पीपल who met once a week. A subject was given, an answer was to be prepared for the following week. Each one brought along his little work. Generally, I too used to prepare a short paper, and at the end, I read it out. That is what is given here. आमे कहि परिबा सीधा सीधा सेटा ही मां द्वारा आरंभ होता पाठचक्र बोली कि 1912 जदिओ चेतनागत संपर्क तो जुग जुगर सृष्टि आरंभ संपर्क किंतु ए मानव तनु भितर परस्पर स्थूल दर्शन नहबा आगर घटना मां से समग्र विश्व भितर नूतन कार्य करने जो मानसिक चिंतन गुड़ाक भितर होता समचिंता धर्मी सम भाव थिबा किछि बंधु मान सहित बसी कथा होथिले एवं तांकर जो आलोचना आरंभ होथिला ताहा लिपिबद्ध होइकि अछि मांकर वॉल्यूम 2 रे आपण माने पढी थिबे भी
मु किछि नुआ कथा कहूनी आपण पढ़िता कथा को प्रासंगिकता हिसाब से किछि आलोचना करिया चेष्टा करूछि मात्र ए होछि पूरा प्रथम तांकर विवरणी बा तांकर शॉर्ट नोट 7 मे 1912 रो माने जे हेडिंग दैचंती व्हाट इज द मोस्ट यूजफुल वर्क टू बी डन एट द प्रेजेंट मोमेंट एवं सेठी मां जो लक्ष्य को नेकी काम आरंभ करथिले जो लक्ष्य को नेकी से दल भितर चिंता आरंभ करथिले से लक्ष्य को विश्व भातृत्वर कथा बोली कहूथिले से कहूथिले हमको विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा करियार अछि परे किंतु मां 1953 मसीहा नवेम्बर 11 तारिख दिन तांको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे मां क्लेरिफाई कले मां को जने पचारले मां हमर कोन जनरल एम टा होची द जनरल एम टू बी अटेन्ड इज द एडवेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिंग यूनिवर्सल हार्मोनी मां आपण जो कहिथिले 1912 मसीहा रे जे हमर कोन लक्ष्यटा गोटे यूनिवर्सल हार्मोनी मां हसी कहउचंती this is super mind. I did not know Sri Aurobindo at that time and he had not written anything yet. मुझे तो से समय सुनु जान नथिले एवं श्री अरविंद से समय सुपर माइंड विषय विशेष किसी लेखाली कर नथिले संसार आगे कहि नथिले मु सेति पय से समय विश्व भातृत्व कथा कहउथिली किंतु इट्स लीड्स ताहाई लीड करूथिला सुप्रामेंटल लाइफ आडकू सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस आडकू तेणु वर्तमान जो परिस्थिति बोले हम कहूँ भाई भणी माने ए परिस्थिति को हम समस्त देखुचु जानूचु अनुभव करूचु मुझे प्रथम कहूली बाहर भयंकर तांडव समग्र संसार रे सब किछि पाई जाइछि बोली कि भाबुथिबा मनुष्य ज्ञान रे शक्ति रे अर्थ रे युद्ध विद्या कौशल रे सब किछि के हाते दैथिबा संतुष्टि अर्जन करथिबा मनुष्य गोटे छोटिया भूताणु पाखरे हार मानिछि असहाय बोध सृष्टि हेची समग्र संसार त्राही त्राही डाकुची एवं एई परिस्थिति से स्वीकार करिछि जे आमे जहा हासिल करिछु से सर्वोत्तम नुह किछि नुआ खोजिया पई चेष्टा करछि किंतु चेष्टा को दिगरे करूछि को सॉल्यूशन खोजुछि साइंटिफिकल सॉल्यूशन सोशल सॉल्यूशन इकोनॉमिकल सॉल्यूशन मेडिकेटेड सॉल्यूशन ना को सॉल्यूशन एवं मां स्पष्ट कले जे पृथ्वीर भविष्यटा निर्भर करुछि यदि समाधान चाहूच भविष्य तरफ दिया चाहूच ए भविष्य समाधान निर्भर करुछि कोथिरे द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस जहा जहा वर्तमान सफर करुछि संसार मनुष्य जाति ए समग्र सृष्टि ए सबुर समाधान गोटे जगह रे अछि कोठी ने चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना रूपांतर पाखरे एवं से आरंभ हो कोठू द ओनली होप फॉर द फ्यूचर इज इन ए चेंज ऑफ मेन्स कॉन्शियसनेस एवं एई भरसाटा करी हबो मनुष्यर चेतना रूपांतर भितरे एंड द चेंज इज बाउंड टू कम एवं से परिवर्तन आसीबाक बाध्य तार कारण होची मा परिवर्तन कले कारण से चेंज दी करिया पई निजे परम प्रभु मानुषी तनु धारण करिकी संसार को आसाइचंती दायित्व नहीं साइचंती तांकर कमिटमेंट तांकर कथा तांकर प्रेजेंस तांकर उपस्थिति संसार रे प्रमाण करूची जे से जो उद्देश्य पाए आइछन संसार को ताहा दिने घटिबो ही घटिबो दी कृपामयी हमको टिके रिलैक्स करिकी रियल करिकी कोन कहले बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड इफ दे विल कोलैबोरेट फॉर दिस चेंज ए जो परिवर्तन टी आसीबो समग्र पार्थिव चेतना रूपांतर तो हबो मस्ट किंतु मनुष्य क्षेत्र रे कोन होची मनुष्य पाखरे गोटे स्वाधीनता दिया हेची से कार्य रे सहयोग करिवो बा if it will have to be enforced upon them by the power of crisis circumstance ताको दिया गला चॉइस करि पारिबोनी स्वर्गर चॉइस दिया हिची नरकर चॉइस दिया हिची किंतु माइटी कहले जे कोलैबोरेट करिवो
ताकू मां सांगरे नहीं कि रूपांतर जगत को यात्रा करिवे जे कोलाबोरेट करिवो नहीं ताकू एनफोर्स करिकी गोटे क्राइसिस सर्कमस्टेंस भितर देकी भयंकर परिस्थिति भितर देकी ताकू बाध्य करा जीवो काहाकू छड़ा जीवनी भाई भणी माने मां जेमती कहले पृथ्वी रे शेष व्यक्ति रूपांतर न हवा पर्यंत आमे दी जण ए संसार छाड़ी जाऊ नाहू समग्र सृष्टि रूपांतर करिया पय मां सुना आछंती एवं आमे जो माने मां को सहित सहभागी के अछु सहयात्री के अछु संतान बोली कहूचु भक्त कहूचु तांकर अनुगामी कहूचु आमर लक्ष्य से परफेक्शन पाखरु कन्सियस ट्रांसफॉर्मेशन पाखरु टिके भी उणा नुह आम लक्ष्यटा को दिगरे टिके भी उणा नुह बाकी जहा जहा आम करूचु भाई बहन वर्तमान ए सब माध्यम मात्र पाठचक्र लक्ष्य नुह पाठचक्र माध्यम नामजप लक्ष्य नुह नामजप माध्यम पूर्णांग शिक्षा केन्द्र ती लक्ष्य नुह पूर्णांग शिक्षा केन्द्र होची माध्यम सभा समिति सम्मेलनी जहा जहा भी घटुची आम चारि पाखरे मां को नहीं कि सब माध्यम लक्ष्य होची चेतना रूपांतर एम आई कन्विन्स मु कन्विन्स तो मोर लक्ष्य होची जो माने मां को संग आसीचु गोटे इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ पाई मां को शरण पाखा शरणापन्न हेनु आमे आमे गोटे सिली फॉलोअर्स नुह आमे गोटे श्री फॉलोअर्स नुह आमे योद्धा मां श्री अरविंद संसार भितर जो चेतनागत महायुद्ध छिड़ा होती भाई भणी मैंने आम से युद्ध सेनानी होगी छिड़ा होचु आमे दुर्बल हो पारिबनी निजे मां कहउचंती जोग आ भय एका संगे जाई पारिबो नाही जे जोग करूची से भयभीत हो पारिबो नाही से कोरोना हो कि तार जेतेटा गाँ वाला समस्त को नहीं कि आसिले भी आमे डरी पारिबु नाही आखि सामने शत शत सबाधार चली जाउथिले भी आमे निज भितरे कहूथिबु मु अमरत्व संतान बोलिकी एतिकी सेल्फ कॉन्फिडेंट दरकार आमर आमे मां को संतान आमे भय करि पारिबु नाही युद्ध को सम्मुखीन हेबु समस्या को सम्मुखीन हेबु से समस्या पुणी कौन ए समस्या होची इवोल्यूशनरी क्राइसिस विवर्तनगत संकटर द्वारा देश छिड़ा समग्र पृथ्वी भाई भणी माने कथा होची आमे ध्वंस को देखुचु ना नवनिर्माण को देखुचु समालुआर लोम झड़ी जावा को देखुचु ना प्रजापति नव सृष्टि को देखुचु माटी फाटी जावा को देखुचु ना माटी फटे उठुथिया छोटिया से गजार छोटिया पत्र को देखुचु संभावना को देखुचु कोनटा देखुचु जे बाह्य वातावरण को देखुची ताको ध्वंस देखा जाउची जो अंतर चेतना को दृष्टिपात करि पारुची से जानिची अति मानस जाति प्रतिष्ठा हेबार समय आसी जाइछि बोली अति मानस जाति प्रतिष्ठा हेबार समय आसी जाइछि भाई भणी माने तेणु मां बारंबार कहउचंती आमे पास्ट रो हबा ना फ्यूचर रे हबा तेणु एई समय को मां विभिन्न जगह रे बुढ़ियार कहजन टाइम ऑफ अनएक्सपेक्टेड गोटे अद्भुत समय वर्तमान किसी भी एक्सपेक्ट करी हबनी आपण किसी भी अनिश्चिततार समय एटा आसंता काली कौन हब तमर मु किछि कहि परिबेनी मां कहले कहउचंती युद्ध शेषरे विजय सुनिश्चित सुरंग शेषरे आलोक अछि किंतु आसंता काली कौन हब मु कहि परिबेनी कारण आसंता काली युद्ध सरू नहीं आसंता काली सुरंग शेष हो नहीं युद्ध मझिरे विजय सुनिश्चित नुह युद्ध शेषरे विजय सुनिश्चित सुरंग मझिरे आलोक नहीं सुरंग शेषरे आलोक अछि तेणु ये परिस्थिति को आमको सम्मुखीन होगा पड़िबो आमको संगठित होगा पड़िबो आमको एक होगा पड़िबो केवल श्रोता है कि सुनी दे कि मंत्रमुग्ध है कि नीरव रही जवार कथा एटी उठु नहीं मनरे दिव्य ज्ञान को क्रिया करिया पई सुनिया दरकार मनन चिंतन अध्ययन दरकार प्राण भितर आत्मविश्वास सृष्टि करिया पई ध्यान प्रार्थना जप तप दरकार मां को सहित संपर्क दरकार शरीर रे गोटे दिव्य कर्म पई प्रस्तुति पई प्रति मुहूर्त रे मां को सेवा करूछुआ दरकार एवं अंतरात्मा रे दिव्य प्रेम पई से चैत्य को आविष्कार करिया पई परिवेश सृष्टि करथा दरकार भाई बड़ी माने हमर प्रस्तुति
गोटे व्यापक प्रस्तुति एवं मां से 1912 मसीह ए प्रकार एक प्रस्तुति पाई जो किछि हमकु सूचना देइचंती जो किछि कथा कहिचंती आमे ताकू गोटे गोटे पढ़िबा आलोचना करिबा जदि प्रासंगिक लागिबो जीवन रे प्रयोग करिया पय भितरे गोटे व्याकुलता आसीबो प्रयोग करिया भाई बणी माने मु सुनिया पय कहूनी शुणी देई कि ब्रज भाई भलो कहले मंद कहले तात्पर्य किछि नाही से शुणी की जदि मां को प्रति कृतज्ञ है कि अधिक अन्वेषण करिवार भितरे जदि लालसा जिज्ञासा सृष्टि हबो तेबे ही आलोचनाटी सार्थक हबो बोली आशा करछि। मां कहउचंती ए जो नूतन रूपांतर कार्य आरंभ होती श्री अरविंद जो पशु पर मनुष्य जाति संसार रे आविर्भाव होते से मनुष्य जाति पर जो नुआ जाति प्रस्तुत करचंती क्षेत्र प्रस्तुत करचंती से क्षेत्र रे आमको जो दायित्व देले व्यक्तिगत किसी दायित्व देचंती सामूहिक किसी दायित्व देचंती एवं से व्यक्तिगत दायित्व कौन से कहते पृथ्वी रे उद्देश्य को कार्य परिणत करने उपाय स्वरूप मनुष्य समाज भितर एपरी एक एकतार प्रतिष्ठा करने को हम जहाँकि सब मनुष्यों भितर से अद्वितीय दिव्य अंतसत्ता को जागृत कर आनिब सब मनुष्यों जीवन में से दिव्यतार ही प्रकाश घटव। भाई जानी सृष्टि जो अनन्य वैचित्रता भितर भगवान एकत्व भितर वैचित्रतार सृष्टि तांको चेतनार प्रकाश होता समग्र विश्व ब्रह्मांड चेतनागत भाव एक प्रकाश भाव वैचित्र ए विविधता हूँ वैचित्रता भाई बहनी मैंने कहार मन का सहित मिशुनी कहार प्राण का सहित मिशुनी कहार शरीर का सहित मिशुनी केवे जदि नीरव रे बसिकी सृष्टि को जब अनेब भी केवल अनेब गोटे गठर केते पत्र बोटानिकल साइंटिस्ट मैंने कहते सबु पत्र फॉर्मेशन अलग अलग गोटे पत्र गठरे जिते पत्र सबु पत्र फॉर्मेशन जो अलग समग्र सृष्टि रे केते डिजाइन रो पत्र से सृष्टि करथिबे समग्र संसार रे केते डिजाइन रो फेशियल डेकोरम से तैयारी करचंती केते प्रकार फेस रो लोक तैयारी करचंती समग्र सृष्टि रे केते लाइफ स्टोरी लिखिचंती समस्त लाइफ स्टोरी केते सिंथेसाइज करचंती ए सब कथा जहाँ मुंड भितर पशिब से भगवान सहित अविश्वास विश्वास कथा रही भाई बहनी माने कृतज्ञ हम ही हम तेज जो भगवान वैचित्र में सृष्टि भितर से कहते वैचित्रता भितर एक एकत्व अच्छी आपण शरीर अलग मो शरीर अलग आपण मन अलग मो मन अलग आपण प्राण अलग मो प्राण अलग आपण चैत्य अलग मो चैत्य अलग किंतु जानी था आपण आत्मा एवं मो आत्मा होती एक मु जो दिन से आत्मचेतना भितर प्रवेश करी तापर एकत्व आसो आम कहते कि संगति रख कौन हैंडसिक कर दियो नहीं हक कर दियो कुंडा कुंडी हो जाओ संगति आसीज क्लासरूम भितर दीटा पिला झगड़ा करते सार मैंने करती मो सामने हैंडसिक कर मां को देखी हैंडसिक कर शरीर मिलन रे गोटे इमोशन रो मिलन रे नैतिकतार मिलन रे आजिकाली समाज रे जो पारिवारिक अवस्था केते यज्ञ मु सब कहे भाई बहन क्षमा करेंगे जहाँ बर्तमान स्थिति अग्नि को साक्षी रखिकी भी मंत्रोच्चारण करिकी भी नैतिकतार बेदी रे संकल्प नहीं दी जन जीवन सारा एक ही पार ना नैतिकतार एक हम नहीं इमोशन रे एक ही पारे नहीं शारीरिक स्तर रे एक ही पारे नहीं एक हम अंतरात्मा चेतना स्तर रे कि आम से पहुंचनु तेणु माँ ये कहते कौन कर व्यक्ति भाव में प्रत्येक मनुष्य आपना आपणार व्यक्तिगत जीवन रे निज भितर से ही परम दिव्य उपस्थिति विषय सचेतन रे ये तो कंडीशन भाई भनी माने आपण कहि परिबेनी महाशून्य जुगरे कौन कंडीशन नाई प्रिंसिपल नाई जन कहते श्रीरेन्द्र पाठ्यकर बढ़िया भाई केमती बढ़िया भाई ने किसी नियम कानून नाई भाई आईष खाइले चलो न खाइले चलो जीन्स पैंट पिंधले चलो न पिंधले चलो पाठ्यकर आसिले चलो न आसिले चलो कले चलो न कले चलो धूप देले चलो धूप न देले चलो प्रार्थना कले चलो प्रार्थना न कले चलो एवरीथिंग कौन बेंडेज नाई एकदम फ्रीडम
এবং ସେ ଫ୍ରିଡମ ନାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଭାବୁଥିବା Hello everyone, welcome back to our ଆମେ କହିଦଉଛୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଯୋଗରେ କୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ ଦେयर ଇଜ ନୋ ଲାଇଫ। ମଣିଷଟେ ହେଇଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିବ କେମିତି? ହଁ, ପଶୁ ଗୋଟେ ହେଇକି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲେ ବୁଝି ହଉଛି। ଆଜିକାଲି ପଶୁ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ମାନିଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛୁ, ଏ ଗାଈକୁ ତଡୁଛି ଯାଉନି, ସେ କୁକୁରକୁ ଡାକୁଛି ଆସିନି। ମୁଁ କୁକୁର ପାଖରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହଁ। What is tremendous life? एकदम विचित्र। ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସନ୍ଥ ମାନର ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହଉ ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରୁ କରୁ ଦେବତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକି ପଶୁତ୍ୱର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏବଂ we are satisfied। ଆମେ satisfied ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚିଲ୍ଲଉ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରର ଅଙ୍କ କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ବୋଲିକି ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେୟା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚିବ, କେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବ, କେମିତି ଚାକିରି କରିବ, ତା ପଛରେ ଗୋଡଉଥିବେ। ଆମର ବାକ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ସମଗ୍ର ସଂସାରର ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କଳ୍ପନା କରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବଞ୍ଚୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରଖିଛୁ, ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରଖିଛୁ। ଡୁଆଲ ନେଚରରେ ଅଛୁ। ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନର ସିଧା ଜଗତ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେଇ ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦି ଫାଳ ହେଇକି ଥିବୁ। ଗୋଟେ ପଟରେ ଏକଦମ ଉଦାର ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଥିବୁ, ଗୋଟେ ପଟରେ ବହୁତ କଠୋର ଥିବୁ। ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଥିବୁ, ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବହୁତ ଘୃଣା ବି କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତ ସଂସାରରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନୀ ବି ଆମେ। ଟିକେ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିପାରୁନେଇ, କେତେ ଅସହାୟ ମୁଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷର ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହିବେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଶରୀରଟେ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାଣଟେ ନୁହଁ, ମୁଁ ମନଟେ ନୁହଁ, ମୋ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସଚେତନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମତା ହାସଲ କରିଛି। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଡେଲି ଧୂପ ଦେଇ ଦେଇକି, ଡେଲି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇକି, ଡେଲି ଧୂପ ବୁଲେଇ ଦେଇକି, ଭଲକି ଫୁଲ ସଜେଇ ଦେଇକି, ମେ ବି ଦିସ୍ ଇଜ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କୋଉଥିପାଇଁ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରୁନେଇ, ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲିକି ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପରଫେକ୍ସନ, ଓନ୍ଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତାଠୁ ଟିକେ ବି କମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଟିକେ କମକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏବଂ ସେହା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ସମାଧାନର ସୂଚନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଉଠୁ? ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସଚେତନ ରହିବେ ଏବଂ ତାହାରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାତ୍ମତା କରି ରଖିବେ, ଇଣ୍ଟିମେସି ହେବେ, ଆପଣାର କରିନେବେ, ନିଜର ହେଇଯିବେ, ଏକ ହେଇଯିବେ। ତୁ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ହେଇଯିବି ତୁ, এই ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ନା କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଲାଭ କରି ନଥିବା ସତ୍ତାଗତ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, କାହା କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନେ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜ କୋଉଟାକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବୋଲିକି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି ଯାଅ, ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା 25 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁରେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତା ଘର ସେ ପିଲାଟା ବଢିଆ ଅଛି, ସେ ଚାକିରି କରିଛି ବଢିଆ ପାଉଛି, ସେ ଚାଷ କରିଛି ବଢିଆ ରୋଜଗାର କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲର ଅର୍ଥ କଣ ପଇସାରେ ଗଣନା କରିବ ନା କଣ? ଆମେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନେ, ଆମେ ସବୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂସାରର। କୋଉଠି କୋଉ ମାପକାଠିରେ ମାପୁଛୁ ଆମେ?
ଏବଂ ସେଇ ମାପକାଠି ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ଅର୍ଥରେ ନୁହଁ, ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ନୁହଁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହରେ ମଣିଷ ମାପୁଛି, ମନି ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାପୁଛି, ନେମ୍ ଫେମ୍ ରେ ମାପୁଛି, ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ କୋଉଥିରେ ମାପୁଛି? ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମାଜଟି ଆମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମାପୁଛି, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନଟି ଗଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମକୁ ମାପୁଛି କି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସହିତ କେତେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଏପରି ଗୋଟେ ମହାଚେତନା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି? ହଠାତ୍ ଆପଣ ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ 193 ଜଣ ଭାଇ ଅଛୁ, ଏବଂ ସେ 93 ଜଣ ଭାଇ ଭିତରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନଗର ରେଗୁଲାର ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡିଗଲା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲିକି। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କହିଲେ? ଓହୋ, ନିଜକୁ ଛି ଛା କରିକି, ଓହୋ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଭାଇ କି ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କଥା ହଉଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ନାଁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ନମ୍ବର ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି, କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଦିବ୍ୟ ସେଇ ମହାଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିକି, ଆମକୁ ବହନ କରିକି, ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ମନକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ସଚେତନ ନୁହଁ ମୁଁ, ମୋର ମନର ଗତିଧାରା ଉପରେ ମୋର ପରିଚିତ ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ମାରି ଆସୁଛି। ଇଚ୍ଛା କରିକି ନିଜେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ କରିପାରୁନାହିଁ, ଇମୋସନଟା ମୋର ଇଚ୍ଛାଗତ ନୁହଁ, ଇମୋସନ ଗୁଡାକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଉଛି। ବାହାରର କ୍ରିୟାକଳାପ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ସିନା, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁ କରିପାରି ନାହିଁ? ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଭିତରର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିଦେବି, ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ এই ପୃଥିବୀ ଲାଗି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ଗୋଟିଏ ବା ଅନେକ ଧାରା ସହିତ ତାକୁ ଆଣି ସଂଲଗ୍ନ କରିପାରିବି। ଏବଂ ସେ ଭିତରର ସେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାର ଦ୍ୱୈତ ରୂପକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ନୁହଁ। ସେ ଦିଟା ଯୋଉ ସ୍ତର, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ, ଏ ଦିଟା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଏ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାହାରେ ଯୋଉ ମହାନ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବେ। ସେ ମହାଶକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ପରି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିଜିବୁଲ। ସବୁଠୁ ବାହାରର ଫେଣ, ଯେମିତି ବହୁତ ସମୟ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖିଛି। କୋଉଠି ଦେଖିଲେ? ପୁରୀରେ। ଓ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନେଇ, ପୁରୀରେ ଯାହା ଦେଖିଛି ସମୁଦ୍ରର ଚୋପାଟା, ଖାଲି ଉପରର ଢେଉକୁ ଦେଖିଛି। ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୁଦ୍ରର ପରିଚୟ ତାର ଗଭୀରତାରେ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାପକତାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାର ଗଭୀରକୁ ଦେଖିଛି, ବ୍ୟାପକକୁ ଦେଖିଛି। ମୋର ଚେତନା ଭିତରେ ସେମିତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅଧପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛିକୁ ବହନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ କ୍ଷଣିକ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖି ଭାବି ଦଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଯାଇଛି। ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନୁହଁ ଇଏ? ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଛାଡନ୍ତୁ, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିକି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାକ ରାତି ଦିନ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ସାବିତ୍ରୀକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନେମ୍ ଫେମ୍, ମନି ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଭିତରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା, ଏତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏତିକି ସମୟ ଆମେ ଦଉଛୁ ଯେ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ କେବେ ଯଦି ଆପଣ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡିଂ କରିବେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ ନିଜର ଗତିବୃତ୍ତି, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରିଆକ୍ସନ ଆକ୍ସନକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ହସିବେ, ଏଟା ମୁଁ ନା କିଏ ବୋଲି। ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା, ଏକ ନୂତନ ଆକାରରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋରୁଚି ସହିତ ଖାପ ଖାଉଥିବା ପରି ଏହି ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ସେ ଚିରନ୍ତନ କଥାଟେ କହିଦେବା ଦରକାର। ସଂସାରରେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି ମା କହିଲେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ, ସବୁ ସମାଧାନର ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ମଞ୍ଜି ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ରକାଶ ହେଇନି। ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଦରକାର, ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ଦରକାର।
ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦରକାର, ଯଥାର୍ଥ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ବାସ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ବି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାୱାର। ଆପଣ କହିବେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ବି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଭାଇ, ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲେ ବି ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ କିରଣ ଦରକାର। ଆମର ସବୁ ମହାଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ସେଇ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାଶକ୍ତିର, ସେ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ଦରକାର। ତାର ତିର୍ଯକ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ବି ନୁହଁ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ପରିବାର, ପ୍ରତିବେଶୀ, ସହଯୋଗୀ, ଚାରିପାଖ ଲୋକ, ସମଗ୍ର ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ମାନବୀୟ ଜୀବନ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମହାଶୂନ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାହସ କୁଳଉ ନେଇ ଯେ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ ନୁହଁ, ସେ କାହାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୋଷ ଦଉଛି। ଛାଡନ୍ତୁ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝିବେନି। ଯିଏ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ କହୁଛି, ତାହାର ନିଜର ଭୂତିଆର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମାନିବାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉଣା ଅଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ? କାରଣ ସେଇ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ଶ୍ରୀରାମ ଆଣି ସଂସାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ଯାବତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବହୁତ ନଲେଜ, ତାର ମେଡିକାଲ ନଲେଜ ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ, ଜୋତା ଛିଣ୍ଡି ଗଲେ ମୋଚି ପାଖକୁ ଯିବ, ଜାଣିନି ସେ ଆଉ ଝାଡୁ କରି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ସକାଳ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ତା ଘରଟା ଅସନା ହେଇ ପଡିଛି। କଣ ହେଲା? ଏମିତି କାହିଁ ଏମିତି ପଡିଛି ଭାଇ? ନାଇଁ ସେ ନୌକରାଣୀ ଆସିନି। ଓହୋ, ବିଚରା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ନୌକରାଣୀ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଝାଡୁ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାସନ ମାଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ଏମିତି, ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ବେଟର, ଗୋଟେ ଦିଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାବତୀୟ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏପରିକି ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ଜ୍ଞାନ, ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ଚୈତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ସବୁର ସମନ୍ୱୟ କରିବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାମ ମା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜର ନମୁନାଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟେ କରୁଛୁ, ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନମୁନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେମିତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ ଗ୍ଲୋବ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏମିତିଆ ଗ୍ଲୋବ, ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବା କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବି କି? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କି ମୁଁ? ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛୁ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛୁ? ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବାରେ ଉସ୍ତାଦ। ପ୍ରପତି ବୁଲୁଥିଲେ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ବୁଲୁଥିଲେ, ଅନାଦି ଭାଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍କ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଶୋଇଥିବ। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛୁ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛୁ? ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହବାକୁ ହବ। ଏ ଆଦର୍ଶ ସମାଜର ନମୁନାଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ଆମର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ସଭ୍ୟମାନେ ରହୁଛୁ, ଏଭ୍ରିବଡି ଯେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେବେ। ଆମକୁ ଦେଖିକି, ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଆମେ କରିଦେବା, ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଆମର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଏ ଭାଷଣ ମାରିକି ନୁହଁ, ଭାଷଣ ଦେଇକି ହେଇପାରିବନି। ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି, ଭାଷଣ ଦେଇକି କରିହବ ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିକି, ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ଅତିମାନସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, ଅତିମାନସ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ଯଦି କୋଉ ବାଟରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଯଦି ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ସେ କ୍ଲିକ୍ କରିଯିବ। ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇ ପାରିବା ଏବଂ ତା ପାରାଲାଲ ଚାଲିବ। କେମିତି? ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ରୂପାନ୍ତର, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ରୂପାନ୍ତର ଘଟେଇବ କୋଉ ବାଟରେ? ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ବିକାଶ କରିକି। ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ବିକାଶ କରୁଛୁ ନା ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ବିକାଶ କରୁଛୁ? ପାରାଲାଲ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବ? ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ ଏବଂ ଏ ଦିଟା ପାରାଲାଲି ଚାଲିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏ ଦିଟାକୁ ପାରାଲାଲି ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।
से माने आमर व्यक्तित्व प्रभावित होगी नुआ आदर्श को ग्रहण करेंगे। तेणु वर्तमान परिस्थिति बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ भाई भाई मैंने आम भितरे माँ को इनर कंटाक्ट भितरे गोटे सर्वोत्तम सत्य इनर कंटाक्ट रहिबो बाहरे विश्व प्रत्येक मनुष्य जाति सहित गोटे अंतर्गत संपर्क रहिबो आध्यात्मिक संपर्क रहिबो विश्व ब्रह्मांडर प्रत्येक सृष्टि सहित भी गोटे सूक्ष्म संपर्क रहिबो कारण सब सृष्टि तो भगवान कर जे एका सांगरे समग्र संसार को भल पाई पारुची से ही भगवान को भल पाउची जे एका सांगरे समग्र विश्व ब्रह्मांड को जानी पारुची से ही भगवान को जानी पारुची खाली भगवान को भल पाउथिबे समस्त से झगड़ा करथिबे हेई परिबनी when you are conscious of the whole world at the same time then you can become conscious of the divine जो दिन तमे समग्र संसार को सामग्रिक भाव रे सचेतन हबो सेई दिन तमे दिव्य परम संताक सहित सचेतन हबो जो दिन सामग्रिक भाव रे समस्त को भल पाइबा शिखिबो समग्र विश्व ब्रह्मांड को सेई दिन मान को भल पाउची बोली कहि पारिबो जो दिन समग्र संसार सबू को सम्मान दे शिखिबो सेई दिन मां को सम्मान दउची बोली कहि पारिबो नहले गोटे ट्रेडिशन भितरे धर्म भितरे पड़ी आम केवल भगवान को भल पाइबा चेष्टा करूचु किंतु समग्र संसार व्यवहार कर चलछु हेई पारिबो व्यक्तिगत प्रयास रे केवल व्यक्तिगत चेष्टा रे आपण रूपांतर हेई पारिबो व्यक्तिगत चेष्टा रे मुक्ति हेई पारे सिद्ध हेई पारे निर्माण हेई पारे किंतु रूपांतर हेई पारिबोनी कारण रूपांतर समग्र विश्व ब्रह्मांडर हम आप एकुटिया हो पार आमको व्यक्तिगत साधना सहित सामूहिक साधना को समन्वित करिया पड़िबो ए समन्वय सहज नुह आप एकुटिया गोटे काम देले करदेबे दी जन को देले निहाती ठन ठान करिवो आम गाँ गोटे गोटे प्रबर अच्छी घर अच्छी माने बासन कुसन अच्छी अधिक बासन कुसन देले शब्द हम टिके तेणु घर भीतर झगड़ा टिके थिबो केड़े चालाकी रे आमे आम दुर्बलता को रेकग्नाइज कर जाऊ सार्टिफाइड करूछु कलिजुगटा टिके हुए ओ कलिजुग टिके होथिबो भीतर गोटे अज्ञान मन निजर दुर्बलता को जस्टिफाई कर चलछि एवं प्राणता को शक्ति जोगे चली ए बाटे कार्य हो पारिबनी भाई भाई माने से सब मांकर गोटे सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ भाई भाई माने आम मां को आड़ जी खोलीदे निजक से मां चेतना प्रवेश कर भितर एवं आमको नुआ आलोक आड़ को नहीं जीव मां गोटे प्रश्न है प्रश्न आलोचना कर सारिबा हाउ टू ओपन टू द मदर एवं जे प्रश्न कर जो साधक से किछि मंतव्य लिखिदेले द फॉलोइंग्स आर द मीन्स एमती करा जाई पारे कि मां तार डाहाण पटे रेड इंक रे लिखिदेले रिमार्क्स गुड़ाक प्रथम से पॉइंट देले टू रिमेम्बर यू कन्स्टांटली और फ्रॉम टाइम टू टाइम मां आपण को प्रति निजक उन्मुख करिवार बाट कौन कौन हो पारे मु एमती केतरा कथा भाबुची एक नंबर देखले टू रिमेम्बर यू कन्स्टांटली नियमित भाव रे सब बेले आपण को नाम जप करिवा बा आपण को कथा मने पकेबा बा केते केते बेले सचेतन भाव रे मने पकेबा एमती कले हबो मा साइड देखले गुड गुड दुई नंबर पॉइंट देले बाय टेकिंग योर नेम थ्रू जप बर्तमान समग्र ओडिसा रे जप चलती भाई बनी माने नाम जप अद्भुत भाव रे चलती बाय टेकिंग योर नेम थ्रू जप जप हिसाब रे आपण को ना को बारंबार जपिबू मां कले हेल्पफुल साहाय्य करिवो मां को आड़ को खोलिबारे साहाय्य करिवो तीन नंबर पॉइंट को आगला विथ द हेल्प ऑफ मेडिटेशन ध्यान साहाय्य रे मां कले मोर डिफिकल्ट इफ वन हैज नॉट द हैबिट ऑफ मेडिटेशन जदि तार ध्यान करिवार अभ्यास नाही ए बाटटा भारी कष्ट कारण जानि चंती अष्टांग योगर ध्यान केते नंबर स्टेप जम नाही नियम नाही धारणा नाही किछि नाही डायरेक्ट ध्यान जमर अर्थ संयम आमे संयमी की आमे सब प्रमोटेड टॉप से कौन कहती यूज एंड थ्रो रफ एंड टफ
डायरेक्ट पंचम प्रमोशन नाई 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 एमती भूस किना बसिले किए ध्यान करे आखि बंद कर समग्र संसार भावुवे आपण निज प्राण को कंट्रोल करेंगे मन को कंट्रोल करेंगे शरीर कंट्रोल करेंगे एकाग्र हो पारे तेज जगह एकाग्र हे कंसंट्रेशन थी देन टू मेडिटेशन कर साइलेंस स्टेडी एकदम स्थिर हो पारे माँ कही ना ध्यान विषय कथा गुड़ाक से कहले से पचार ध्यान साहाय्य आपण को आड़ को उन्मुक्त हो पार माँ कहे बहुत डिफिकल्ट 4 नंबर पॉइंट कहले by conversation about you with those who love and repeat you आपण को जो माने भल पाउचंती सॉरी लव एंड रेस्पेक्ट यू आपण को जो माने भल पाउचंती एवं आपण जो माने सम्मान करचंती सेही मानक सहित आपण को विषय रे कथावार्ता होई कि मां कोन लिखिथिबे कहले मां कहले रिस्की बहुत रिस्क अछि काहे रिस्क अच्छी बिकॉज व्हेन टॉकिंग often some nonsense of at least some useless things can be said मां को कथा कहूचु भाबु भाबु आमे बहुत समय अनावश्यक एवं अजथा कथा गुड़ा कहू निज कथा गुड़ा मिसौ थाउ निजर हिसाब गुड़ा कहि दउ थाउ निजर दृष्टि सब कहि दउ थाउ मां को कथा को एनालिसिस करू करू आ बहुत कथा करि दउ थाउ तेणु माँ को मना कले मना तो करना रिक्स बोली कहते पुणी 5 नंबर पॉइंट कहला बाय रीडिंग योर बुक्स माँ कहले गुड बाय स्पेंडिंग टाइम इन थॉट्स ऑफ यू आपण को चिंता भावना समय बितेवाटा वेरी गुड बाय सिंसियर प्रेयर गुड भाई भौणी माने जो 7टा पॉइंट लिखिकी माँ को दिगला आम दैनंदिन जीवन रे जो जो गुड़ाक गुड हेल्पफुल गुड वेरी गुड लिखिंट ताकू छाड़ी जो जोटा माँ लिखिले मोर डिफिकल्ट रिक्सी से बेसी करू कोटा मोस्ट डिफिकल्ट कहले विथ द हेल्प ऑफ मेडिटेशन आम मेडिटेशन एवं प्रवचन ए दुईटा आम जबरदस्त चलती प्रथम 1 मिनिट साइलेंस तपर घंटे पाठचक्र श्रवण कथन चिंतन मनन कहले बाय कन्वर्सेशन अबाउट यू विथ दोज who love and respect you माँ कहले रिक्सी because when talking often some nonsense or at least some useless thing can said कोटा good कहले to remember you constantly or from time to time good by taking your name through japa helpful by reading your books good by spending time in thoughts of you very good by sincere prayers good भाई भौणी माने कोठु काम आरंभ करिया कहंतु काम आरंभ होबा कथा कोठु कहंतु तेणु जोठी आमे किछि कहिबा सीधा सीधा मां को कथा कहिबा मां कथा हवा मु जे पूरा मां को कथा कहिछि ए दिगरे मु जाननी के दूर मां को स्पर्श करि पाइछि मां जानिबे मो मुहर जे से कहउथिले तबे से यथार्थ कथा कहिथिबे तेणु बहुत समय भितर गोटे गिल्टी लगे मां को कथा कही दो कहवा समय कहू कहू निज कथा कही दौनी तो मां चेतना को क्रियाशील करने को जाऊ जाऊ निज को प्रतिष्ठित करने चेष्टा करूनु तो श्री अरविंद पाठचक्र करू करू ब्रज भाई पाठचक्र होनी तो बहुत लोग कहते आज ब्रज भाई पाठचक्र अच्छी आज बाबुली भाई पाठचक्र अच्छी आज निराकार भाई पाठचक्र अच्छी आज अनादि भाई पाठचक्र अच्छी मो भर गोटे प्रश्न आसे श्री अरविंद पाठचक्र कुआड़े गला श्री अरविंद पाठचक्र कुआड़े गला सबू कोड़ा बाबुली भाई पाठचक्र कोड़ा निराकार कोड़ा मनोज दास को पाठचक्र क्षमा करिवे जदि मोर विचार एवं मोर चिंतन टा भूल हो पारे किंतु शेष कथाटी गोटे एजेंडा भी कहीकि सारी मां को जड़े पचारे सतरे पचार मां को मां श्री अरविंद कौन प्रोपागंडा को पसंद करती नहीं मां कहले यस ही हैड प्रोपागंडा से प्रोपागंडा को घृणा करते पुणी पचारे ताहले श्री अरविंद जो आदर्श को प्रतिष्ठा करते संसार रे से विषय लोग सचेतन केमती हेबे मां कहले समस्त पाखे प्रकाश करने पड़ो वेरी कंट्राडिक्शन एपटे कहे प्रचार कर नहीं प्रोपागंडा को पसंद करते एपटे कहले समस्त कहवाक पड़ो मां से क्लासीफाए करमती कहब
तमे जदि मां को भगवान को से चेतना थाई किसी शब्द प्रकाश करुच से शब्द सहित गोटे चेतना जदि अच्छी व्यक्तित्व तैयारी करिच से शब्द सहित गोटे चेतना को वायुमंडल को छाड़ वायुमंडल टाइम गोटे शुद्ध वातावरण तैयारी हम गोटे मां वातावरण सृष्टि हम जो जगार नियमित भाव पाठ्यक्रम हुए ध्यान हुए जो मां नाम जप हुए से जगह वातावरण सृष्टि हुए से वातावरण जो सृष्टि कर पार उपयुक्त आत्मा बा चैत्य सत्ता गुड़िक से वातावरण प्रवेश कले से ग्रहण करेंगे नट डायरेक्ट किसी हेनी मोर कथा से शुण ना मुझे गोटे मां वातावरण सृष्टि करुच्ची वातावरण से ग्रहण करुच्ची मोबाइल जमी मो मोबाइल कथा जाऊँगी उपग्रह को उपग्रह आप मोबाइल को जाऊँगी डायरेक्ट नुह चेतनार सेमती गोटे मेकानिजम अच्छी भाई भणी मैंने ए विषय अधिक चिंता करेंगे तेणु वर्तमान समय सबुठ अधिक उपकारी कार्य होची एक निज भितर से दिव्य संभावना खोजा दुई निज चारि पाखे थिबा व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति को भल पाइबा सम्मान करिबा सदिच्छा रखिबा तीन अति कम वर्तमान समय भितर समस्त पाखे आत्मविश्वास आरंभ करके भल पाइबार वातावरण गुड़ी को व्याप्त करवा समग्र समाज जहाँ जहाँ व्यापुची आउ दले बढ़े की लाभ नहीं असंतोष असदिच्छा अभिमान भय दुख जंत्रणा कली तकरार भर्ती अच्छी आम दले से बढ़े लाभ कौन अच्छी अति गुण आम मां को भल पाऊा किसी लोक मैंने आम वाक्य कर्म चिंता चेतना शुद्ध करवा जे तार काउंटर हम जमी माँ लिखिले मास डिजीज जो महामारी आसी वर्तमान माँ कह मास डिजीज कम फ्रॉम मास इम्प्यूरिटी सामूहिक अशुद्धतारू सामूहिक रोग सृष्टि हुए यदि सामूहिक अशुद्धतार रोग सृष्टि आम दले मां को भल पाऊा लोक मैंने सामूहिक शुद्धता प्रचार कर माने प्रतिष्ठा करिया दरकार चिंतारे चेतनारे भावनारे कल्पनारे आम एमती शुद्ध होइजिबा एमती सुंदर होइजिबा एमती भल होइजिबा अति कम रे ताही हब गुंडुचिमुषा सदृश ए महान कार्य आमर सर्वोत्तम अवदान एवं मां को प्रति सर्वोत्तम कृतज्ञता समस्त को बहुत बहुत कृतज्ञता।